Hi. Hi. You ready for Q&A? Yes. Baiklah, kalau begitu. Happy anniversary for both of you. Aku mau nanya to Sinta. Ada nggak Have you got a plan Pindah. for moving to Australia bareng anak-anaknya Stewart? to be with the kids? Iya, in Australia? Afifa, Rizka. A-nya 3. Do you have a plan? Is it her or you're asking? So, I'm Afifa Rizka. Have you got a plan? ada meyakininnya karena sebenarnya kalau keluarga itu, apalagi keluarga aku gitu ya, nggak usah ngelain aku suka sama dia nikah gitu, enggak, cuma kayak ngeliat anaknya bahagia dari sehat, cara berbicara, cara pemikirannya, orang tua pasti tahu gitu, oh ini sama dia jadi lebih baik, cocok, pasti keluarga support, itu aja sih. Terus sebenarnya tipsnya sih jangan berubah, never change every day, like apa yang kalian, misalkan kalian lakuin sama pasangan tiap hari gitu, kayak keep in touch, never boring. Itu sih salah satunya. Jadi kayak misalkan tiap 3 jam kita telepon ya Beb ya. Iya, jadinya kayak ya udah gitu, kayak Sinta Stewart, jadi kayak pasti kita bothering each other. Yeah. Ya, bothering each other, bener gak sih? Iya. Bahasa Inggrisnya lumayan kan sekarang. Terus gimana ya? Karena kan nggak semua bule juga kayak kalian pikir gitu kan. Nggak semua bule romantis ya kan. Tidak semua bule baik. Bule juga banyak yang jahat, kriminal atau apa gitu kan. Jadi kayak cuma kalian taunya kalau misalkan bule itu emang romantis, tapi ya emang iya sih romantis. Ya, tapi kayak jangan terlalu terpacu dengan kita mau dapetin jodoh kita bule gitu kan. Jadi kayak udah deh, let it flow aja gitu. Terus kalian juga harus bisa bahasa Inggris ya. Kita laki aja because you understand me, but for you guys better you just start to talking English so It's easy to meet people. easy to meet people, and then easy to meet your destiny. Ya. Lah, lagi. Gitu sih. Terus ya sebenarnya kalau misalkan mau dapet jodoh dari negara manapun, balik lagi ke kitanya ready atau enggak gitu. Itu aja sih. Nggak banyak terpacu sama bule. Aku juga kan nggak tahu dapat bule. I don't know. Why did I choose Sinta? I don't know. Ayo jawab yang bener ya. Ayo yang bener. I chose Sinta. Maybe she chose me. Maybe I didn't choose. Maybe she wanna know like why you believe in me. Why did I believe in Sinta? Well, you guys know Sinta as well as I do. Maybe not as well as I do, but you've seen her on YouTube and Instagram, and she's a wonderful person, right? That's all you got? Is that all you got? No, she's beautiful, amazing, funny. That's funny. Yeah, That's funny. funny. And and especially the way that Sinta accepted me, you know, having 2 children already. When we met, I was already nearly 40 years old too. And Yeah, 39 on almost 40. 39 years old. And then, and she, that's a good question about the kids and how Sinta dealt with that, because she accepted having the kids really well, and they love her very much, you know, like a mum. And I think that Indonesian women are very respectful, and you take care of your men. And I think that certainly Australians that I know like that and respect that. But you're right, you know, there's
there's people in Australia that don't respect people from other countries. There's people in Indonesia, I'm sure, that don't respect people in Australia. You know, Sama like aja di mana-mana. yeah. Cuma But I think that Indonesian women are very, very good to their men. They really respect their men. I think that's very admirable trait for the women. And Indonesian people in general are very kind. So it's very easy for a Westerner or a foreigner to really like being Indonesia, because most people are extremely kind and extremely open, which sort of matches Australian a little bit. Some of the Australian culture, being open, asking a lot of questions about people, wanting to know people. That's Australian type of. It's hard. itu back to people, to personal juga it's, ya. it's the people. If you serious, you never let that's not works ya kan. You always make it that's your prioritas. Jadi itu bakalan kamu jadiin prioritas pasangan kamu kalau kamu benar, kalau enggak ya nggak akan jadi nggak ada. Kamu ganti pasangan lagi karena kamunya aja nggak menjadikan pasangan kamu prioritas kamu. Kayak misalkan aku sekarang Mas Cium, aku juga punya teman banyak, aku juga bisa aja mau main gini tapi udah nikah aku mikir suami aku baik gitu kan, mikirnya gitu, pasangan aku baik, udah gitu kenapa nggak aku di rumah, aku manjain dia juga kerjanya capek gitu, kita bisa FaceTime-an sehari itu lama. Itu aja sih yang bisa aku lakuin karena kan kita jauh ya, namanya LDR. Jadi ya karena dia prioritas aku gitu, walaupun teman ada ulang tahun gimana tapi kayak nggak tepat deh, kerjaannya lagi misalkan sibuk banget, he needs me to be even to say hi on FaceTime. I need my time lah gitu, because dia itu prioritas aku. Namanya juga kalau misalnya di Islam ya, suami itu nomor satu, orang tua kita tuh mungkin kedua ya. Jadi bukan orang tua kita lagi. Jadi suami ngomong A, B, B itu. Jadi aku nurut banget itu. Prioritas nomor satu. Setuju betul. Oke, next. Okay. Jangan salah, duda lebih dari segala-galanya. Asik. Karena dia belajar dari kegagalan, gak mau gagal lagi. Intinya gitu. So what does it mean? What is the question? Why would you Why like I choose you? Because I'm beautiful, I can choose blah blah blah. And then because I'm charming as fuck. Karena dia ganteng banget. Udah gitu ya, gimana ya ngayakin ini ya? Karena udah klik. Udah cocok, udah intinya gitu. Nggak tau deh, nggak bisa jawab gimana. That's right. It's the same in Indonesia as in Australia, isn't it? When you meet someone that you click with. Yeah. Right? Yeah. Gampang. More even you're single, divorced, or 2-time married, 3-time married, if you already believe that's your destiny, that's it. Click. Next. What's this one? This has got a lot of English in it. Ellie Triningsi. Yeah. Hi Ellie. Ya, bareng-bareng ya Beb ya kita. Komunikasi sih. Yeah. Talking about it. As a wife, I just like maybe give advice, even like I'm not good, but like I'm part of it, you know. I'm part of you, yeah. Jadi kayak ikut andil gitu loh. Because I saw you both always look happy and enjoying your life. Yeah. Enjoy your life. What the secret? What's Komunikasi, banyak bercanda. Yeah. Iya, nomor satu bercanda. Karena kalau serius tuh, nggak. Have fun. Udah gitu, misalkan kalian nih sama pasangan ada yang mengganjal di hati, kayak misalkan, aku nggak suka nih begini nih, jangan disimpan, dikasih tahu, I don't like this way, blah blah blah. Can we talking about that? Yeah, even for small thing, not keep. Yeah, itu komunikasi yang aku bilang tadi itu kuncinya komunikasi. Udah gitu sebagai pasangan kita nggak usah yang jaim-jaim, karena aku pikirnya gini, dia ini suami aku bakal seumur hidup bareng-bareng, ya, forever together. Jadi kayak
nggak usah ada yang disimpan gitu, no keep feeling. Jadi kayak sharing apapun gitu, sharing everything. Kalau makan kadang sepiring kayak gitu-gitu, karena kita harus menjaga romantis kita itu kita sendiri ya Beb, bukan orang lain. No, I mean be romantic. You know, things that you do together. Like we travel a lot Ya. together. Probably too much. But you know, driving the car at sunset and find the nice moment, Ya. cooking and eating something nice together. Jadi gantian sih kalau di Australia, dia yang masak. Kadang aku sih yang masak. Kita sharing sih ganti ya. Yeah. Ganti sama di Bogor juga kadang dia yang masak. It's nice. Yeah. Eating. Jadi aku mau jawab si Iin ini sama satu lagi ada tuh. Oh ini nih, Dedek Chaniago. Mana baby? Dedek Chaniago sama About Kids. Ya, kalau aku nggak mau nanya apa-apa, hanya mau mendoakan saja semoga kakak cepat diberi momongan dan bahagia selamanya. Amin. They pray for me to have to pregnant. Oh yeah, mama. Dia nggak ngerti. Mau. Sibuk. You're right. Oh, yeah. I really, really do want kids too. We not cancel. I mean we not hold for have no baby ya. We try terus but not yet in time everything. Aku nggak nyuruh si Stu buat kayak seiman, tapi emang di keluarga aku tuh emang kayak harus nikah sama sesama gitu kan. Jadi kayak maksudnya sesama agama Islam juga. Tapi nggak memungkinkan kalau misalkan aku bakal nikah dengan misalkan beda agama, kan nggak memungkinkan, namanya juga hidup pasti ada aja gitu. Tapi di sini alhamdulillah banget suami itu ketemu aku emang udah suka sama Islam, jadi bukan buat paksaan atau karena menikah. Terus pendapat kakak tentang banyak yang berasumsi, like a lot of people thinking itu merasa marriage bule is so lucky and thinking she's queen karena sudah bersuami bule, padahal mereka tidak tahu realitas seperti apa. Terima kasih kak, sehat selalu, jangan lupa sering-sering upload video kak. Jadi kalau realitanya emang kayak ngetreatnya seperti ratu itu, bukan berarti semua bule sama ya. Aku beruntung aja dapet dia gitu. Like not all bule is like that. I just lucky to having you. Ya, jangan kalau misalkan mau dibilang nanti diperlakuinnya seperti ratu. She's the queen bee. Ya, tapi realitanya emang kayak diperlakuinnya seperti ratu gitu, dimanjain, karena akunya juga kayak I treat him like a king. Ya, that's it gitu. Jadi kuncinya ya itu, cuma kayak misalkan perlakuin pasangan kamu seperti apa kamu mau dilakuin. Mau kamu nikah dengan siapapun juga kayak gitu. Bukan berarti kalau kamu misalkan nikah sama Indonesia, banyak kok Indonesia juga yang baik gitu kan. Jadi kayak bule sama Indonesia itu bedanya kalian di mana dulu nyarinya dan umur berapa gitu. Jadi kalau misalkan di Indonesia mungkin umur kayak 40 masih suka main ya. Kalau bule kayaknya udah fokus deh sama masa depan gitu. Dan udah gitu dong. Realitanya juga enak-enak aja dapatnya, alhamdulillah enak. Tapi bukan berarti yang nikah sama bule nanti bakal kayak begini. Bukan itu sih. Ya gitu kurang lebih keadaannya. Karena aku juga masih ngurusin anak-anak kan. Jadi kayak aku kayak sebagai mamanya itu nggak mudah, tidak mudah menjadi seorang ibu, apalagi itu anak suami, bukan darah daging aku. Kalau misalkan ya itu kenyataannya, tapi kayak aku anggapnya enjoy, ya udah let it flow, kayak jalanin aja dengan hati, jadinya gampang. Kuncinya itu. And when we do get lucky enough to have kids, Iya. won't that be beautiful? Yeah, they'll have my nose, my eyelashes,
Center skin. His skin. But tall like me. Oh my god. Inshallah. Insyaallah. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. Komunikasi kayak kalau kita jauh kayak 3 jam sekali ngabarin, kirim foto, sending picture. Yeah. Pokoknya ngegangguin satu sama lain, bothering. Yeah. Ya. Nanti kalian bakal ngerasain tanpa dia gimana. Misalkan sis tuh lagi sibuk kerjaan banget, terus sehari aja dia nggak ngegangguin aku, kayak aduh kangen gitu. Sama kayak misalkan aku bakalan pergi sehari atau kemana gitu, misalkan make upin orang atau kemana gitu misalkan, itu pasti nyariin aku, mungkin karena dia kangen ini kemana orang, nggak ngegangguin lagi gitu. Udah gitu kalau misalkan bareng-bareng romantis gitu, bukan berarti kalian nggak akan ngomong kasar gitu sama dia, karena kadang aku juga suka ngomong kasar sama dia, bercanda, nggak pernah dimasukin hati. Nah itu jangan dimasukin hati kalau misalkan sama suami, sama pasangan. Not hard feeling for joking with your partners. Yeah. Jadi aku kalau misalkan bercanda sama dia kayak, tapi ya udah gitu, after that we forget it. Yeah. That's the key. That's the key. Kok kalian bisa nyambung banget? That's Abi Febri. Kok kalian bisa nyambung banget sih? Dan si Habi adaptasinya cepet sama Sinta. Why you so fast? And then connecting to each other so fast. Ada adaptasi apa ya? Adaptation? That's Feb. Yeah, that's Feb. Oh, hi Feb. Hi. I don't know. That's a funny question. Yeah, that's apa ya? Yeah, seperti yang dari tadi aku bilang. Klik. I love you, Abi. Terus ini nih, Yeah. Dedinya aku web selama 2 Oh, that's tahun. Daddy. Hey, Daddy. Selama 2 tahun ini hal apa aja yang berubah menjadi istri seorang manajer? Apa ya? I don't know. What does it Sibuk, more sibuk. Oh, how I feel. mean? Oh, being the wife of a manager. Yeah, for 2 years. More busy. Udah sih. Sama apa lagi ya, Beb? Aku bangga banget. Proud. I I'm think. so proud. Thank you. Yeah. But we also, I think when we first met, we would go out a lot and Ya, itu sih. main. Iya benar. 6 bulan itu kayak masih jalan-jalan, kayak traveling, udah gitu. Kita masih pernah awal-awal ketemu juga ke klub ya. Karena waktu itu aku masih jadi DJ. That time I still being DJ, jadi kayak clubbing. Sekarang kayak aduh enggak deh gitu. Untuk minum alkohol aja enggak gitu. Jadi kayak paling parah ngopi. Aku aja udah nggak ngerokok guys dari Februari. Aku sebagai yang lebih dekat sama anak-anak juga sekarang, kayak bagi waktunya gitu, komunikasinya sama anak-anak, karena dianya sendiri sibuk gitu. Nanti aku bakal will 3 kali tik. I'm out. Assalamualaikum.